हेलो पिला माने चलो आज आम अष्टम श्रेणी साहित्य बहीर आउ गोटे पाठर प्रश्न उत्तर करवा। तो विषय ना कौन शपथ। तो शपथ पाठर आम प्रश्न उत्तर करवा। एक नंबर मो बुझीबारे। तो आमर ठीक उत्तर जगह तुम मैंने स्टार चिन्ह दब। तो एक नंबर पठित कवितारे केउ मानकु दहन करने कवि कहते। तो आंसर हम ऑप्शन क स्वार्थजन मिथ्या कथा। तो ये स्वार्थजन मिथ्या कथा पाखरे स्टार चिन्ह दब। तो 2 नंबर झरणा सब झरी भी हसी पदटीर तात्पर्य कौन। तो आर उत्तर हम ऑप्शन ख तृष्णाकार रखिबी नहीं। तो ये तृष्णाकार रखिबी नहीं ये जगह आमर स्टार चिन्ह दब। 3 नंबर नभर सम स्वच्छ मुखे क्यों भाव नथियो बोली कवितार कह जाइछि। तो 3 नंबर आंसर हम देख पिले एटा नभर सम देछि। ए नभर सम नुहे ये जलर सम कौन हम जलर सम स्वच्छ मुखे क्यों भाव नथियो बोली कवितार कहुई। यार आंसर हम ऑप्शन ग हिंसा व्यथा। ऑप्शन ग हिंसा व्यथा। तो 4 नंबर काहापरी कवि दुख प्रास को आवरी नेबा पई कवितार कहिसेंती। तो 4 नंबर आंसर हम घ धरणी सम। तो धरणी सम पाखरे स्टार चिन्ह दब। 5 नंबर समता पथे चलवा कवि केउ गान गाइबा चाहिए। 5 नंबर पिला माने आंसर हम कौन 5 नंबर ऑप्शन क शांतिर गान। तो आंसर हम शांतिर गान। तो आ पाखरे आमर स्टार चिन्ह दब। नेक्स्ट जीवा मिलीमिशी जोड़िबा। तो कवितार किछि पद क स्तंभ दिखाई से ही पद गुड़िकर अर्थ आमर ख स्तंभ दिखाई। तो आमर क स्तंभ सहित ख स्तंभ आम कौन करवा जोड़िबा कवितार अर्थ माने कवितार पद सहित तार अर्थ को। तो 1 नंबर देख पक्षी सम गायबी गीति हृदयरु हृदय उठेबी बाजी। तो पक्षी सम गायबी गीति देख कौटी लिखाई आर लिखाई एकटार हम आमर ख स्तंभर 4 नंबरटा। 4 नंबर कौन देछि सरल विहंगर काकली परी समस्त हृदय प्रतिध्वनि सृष्टि करिबा। तो 1 नंबर क स्तंभर 1 नंबर ख स्तंभर 4 नंबरटा हम। तो 2 नंबर देख गर्व भरे धर्मे करी कर्मे मोर टेकिबी सिर। तो ये कौन हम 2 नंबर आमर ख स्तंभर 1 नंबर हम स्वाभिमानर सह धर्म को बरण करी कर्म करी चलवा। तो 2 नंबरटा ख स्तंभर 1 नंबर हम। तो 3 नंबर रुगुण जन पारुषे रही शुश्रूषारे लगिबी तार। रुगुण जन माने रुगुण जनर बा रोगी लोकर। तो 3 नंबर आंसर हम ख स्तंभर 2 नंबर रुगुण जनर सेवा ही माधव सेवा। 4 नंबर देछि मुहि तो नुहे मोहरी पाई सबुरी लगी मोहरी प्राण। पिला माने 4 नंबर आंसर हम ख स्तंभर 3 नंबरटा परहित पाई निज जीवन को उत्सर्ग करवा। तो नेक्स्ट जीवा। तो ये देछि कवितार पद गुड़िक आलोचना करिवो। पिला माने लॉन्ग क्वेश्चन पाई मो गोटे अलग वीडियो तुम मानक पाई नहीं आसीबी। तापरे देख अनुमान और कल्पना आस मिलीमिशी आलोचना करिवा। तो देछि पठित कवितारे शपथर आह्वान दियाइछि। तुम विचारधारा रे केउ केउ शपथ अधिक महत्वपूर्ण एवं काहीकि आलोचना कर एवं एही विषयर एक परिच्छेद लेख। तो मो विचार रे पिला माने कहबाकू गले तुम माने लिखिबो मो विचार रे समस्त लोकंक हित एवं सामाजिक समतार शपथ सबुठारु गुरुत्वपूर्ण। आ परिच्छेद लिखिब जड़े मनुष्यर प्रकृत परिचय तार परोपकार गुण और अन्य प्रति थिबा सेवा भाव एवं सूर्य जल और पवन भली आमे माने मध्य जदि निज पाई न बंची अन्यर लुह पोछिबा को शपथ नेबा तेबे ही पृथ्वी रे शांति प्रतिष्ठा होई परिबो। तो परिच्छेदटा को पिला माने एही भली भाबे लिखिबो। तापरे नेक्स्ट जीवा धरणी सम
ନେବିରେ ନେବି ବକ୍ଷେ ବହି ଦୁଃଖ ପ୍ରାସ। ଉକ୍ତ ପଦରେ କବିଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ନିମିତ୍ତ ତୁମେ କେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ଭାବୁଛ ଆଲୋଚନା କର। ପିଲାମାନେ ଏହାର ଆନ୍ସର ଲେଖିବ। ଧରଣୀ ବା ପୃଥିବୀ ଯେପରି ସବୁ କଷ୍ଟ ସହି ଆମକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଏ, ସେହିପରି ସହିଷ୍ଣୁ ହେବାକୁ କବି ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ଭେଦଭାବ ନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବି ଏବଂ ନିଜେ କଷ୍ଟ ସହି ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଗ ନମ୍ବର। ଶପଥ କବିତାରେ ତମେ କେତୋଟି ଶପଥକୁ ନିଜେ ସାକାର କରିପାରିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। ତ କବିତା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶପଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୋ ଜୀବନରେ ସାକାର କରିବି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯେମିତିକି ନିରପେକ୍ଷତା ମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଜଳ ପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହି କାହା ପ୍ରତି ହିଂସା ବା ଈର୍ଷା ରଖିବି ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ? ସେବା, ଅନ୍ଧ ଓ ଅକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବି। ଦୟା, ଦୁଃଖୀ ରୋଗୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଘ ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ, ସମାଜର କେଉଁ କେଉଁ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ପଠିତ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କର। ତ କବିତା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସମାଜର ଏହି ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବି, ଯେମିତିକି ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ଆଉ ତୃଷାର୍ଥ ଥିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅକ୍ଷମ ଓ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଥିବେ, ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ରୁଗ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବେ, ଆଉ ଏ ସ୍ୱାର୍ଥହୀନ ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବି। ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଉଦାହରଣ ଦେଖ ଦେଇଛି ଏଠି। ଧରଣୀ ସମ ବକ୍ଷେ ଧରି, ଧରଣୀ ସମ ସହିବି ମୁହିଁ, ଧରଣୀ ସମ ଘୂରିବି ମୁହିଁ। ଏଇଭଳି ତମେ ଆଉ କେତୋଟି ଲେଖିବ। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ଜଳିବି ମୁହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ଆଲୋକ ଦେବି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ତିମିର ନାସିବି। ସେହିପରି ଅଗ୍ନିର ଲେଖିବ ଅଗ୍ନି ସମ ଦହିବି ମୁହିଁ, ଅଗ୍ନି ସମ ମିଥ୍ୟା ଜାଳିବି, ଅଗ୍ନି ସମ ପବିତ୍ର ହେବି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଶପଥରେ ଦେଖ ଦେଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ଜଳିବି। ତ ତମେ ଏଇଭଳି ଆଉ କେଉଁ ଶପଥ ନେବ। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ଜଳିବି ଲେଖା ହେଇଛି, ତମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଲେଖିବ। ପବନ ସମ ପୃଥ୍ୱୀ ଛୁଇଁବି, ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ ଝରଣା ସମ ଝରିବି, ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ ଜଳ ସମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବି, ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ ପକ୍ଷୀ ସମ ଗୀତ ଗାଇବି, ନେକ୍ସଟରେ ଧରଣୀ ସମ ସହିବି। ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଏଠି ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି, ତାର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି। ତ ତମେ ଅଲଗା ଅର୍ଥ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବ। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି ରବି, ଦିବାକର, ସୁଧାକର। ରବି, ଦିବାକର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ସୁଧାକର ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସୁଧାକରରେ ଗୋଲ ବୁଲା ହେଇଛି। ତ ଏଇଭଳି ପବନର କ'ଣ ହେବ? ତ ପବନର ଅନଳ, ସମୀର ଆଉ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ଦେଇଛି। ତ ଏଇଠି ସମୀର ଆଉ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ପବନର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଅନଳ ନୁହେଁ। ତ ଅନଳ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବ। ଅଦ୍ରି ଶବ୍ଦର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଦେଇଛି ପଡ଼ିଆ, ଶିଖରୀ, ପର୍ବତ। ତ ଶିଖରୀ ଆଉ ପର୍ବତ ଅଦ୍ରି ଶବ୍ଦର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଆ ନୁହେଁ। ତ ପଡ଼ିଆ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବ। ଧରଣୀ ଦେଇଛି ଧରା, ସୂତା, ବସୁଧା। ତ ଧରା ଆଉ ବସୁଧା ଧରଣୀର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ସୂତା ନୁହେଁ। ତ ସୂତା ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବ। ପଦ୍ମର ଦେଇଛି ପରାଗ, ପଙ୍କଜ, ଅରବିନ୍ଦ। ତ ପିଲାମାନେ ପଙ୍କଜ, ଅରବିନ୍ଦ ପଦ୍ମର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ପରାଗ ନୁହେଁ। ପରାଗ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବ। ଜହ୍ନର ଦେଇଛି ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଶଶୀ, ନିଶାକର, ଶସ୍ୟ। ତ ଶଶୀ, ନିଶାକର ଜହ୍ନର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଶସ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଶସ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।